ଆଜି ପୁଅ ଛୁଆ ଝିଅ ଛୁଆ କମି ଯାଇଛନ୍ତି କେଡେ ଗଲେ ଦବା ତୁ ତମେ ଭାବ ଗୋଟେ ତମେ ଡାଉଟ କରି କ୍ଲାସ ଥିଲେ ତମେ वे एक आपको बस वही कमी तो नहीं पूछे इसी तरह फास्ट पेपर छिपा ये भी लग पूछे ये तो बात है तुम ये दो कुछ भी ना माने आगे पूछे कुछ कहा ना बार-बार से पूछे पहले बार सीधे पूछे बाकी बता न्यूज़ में कैसे पूछे वो आज तक हमको पढ़ रही थी इनडायरेक्ट वीडियोस पढ़ रही थी डायरेक्ट वीडियोस पढ़ के समझ जो तो हमें पढ़ने के बाद रिटॉक्स समझ डायरेक्ट आप ऐसे भी पढ़ी बताओ इनडायरेक्ट रिटॉक्स पढ़ डायरेक्ट पढ़ समझ रही है ये तो आप लोगों को लेके खाली कुछ नहीं प्रैक्टिस करो इनडायरेक्ट रिटॉक्स पढ़ इनडायरेक्ट रिटॉक्स पढ़ तो ये इंटरप्रेट कोड को अच्छा फर्स्ट कोड को रिड्यूस करना लेकिन डायरेक्ट तेरे को इंटरप्रेट करेगा इंटरप्रेट कर दो मतलब एस्टिमेट कुछ का कितना करा और आधा इंटरप्रेट करेगा कि इंटरप्रेट तो कौन इंटरप्रेट डायरेक्ट इंटरप्रेट ले रहा हूं indirect electrical damage to computer cause convention କରିବା ସବୁବେଳେ କରିବା suppose କରିବା ବା assume କରିବା ଆମେ ସେଥିରେ କରୁଛନ୍ତି suppose କରୁଛନ୍ତି
পড়তে আছে তার থেকে না আছে আনসার দাও এই যে আমি আনসার কোশ্চেন আমি আজিম করেছিলাম তাহাକୁ ପ୍ରେମିସ୍ ହଉଛି true conclusion ହଉଛି false ସେଥିପାଇଁ ଆମେ assume କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ହିଁ ଆମେ କହିବା answer dom ତାହେଲେ ସେଇଥିପାଇଁ induction ର ନାମ କହୁଛେ answer dom ବୋଲି କୁହାଯାଏ तो एटा देखिए कौन होगा जगह में हम डायरेक्ट रिड्यूस करते हैं पर उसको हमें कॉन्सेप्ट को रिड्यूस करते हैं एटी मतलब इनडायरेक्ट की मतलब हमें सेम नंबर सेकंड थर्ड फोर्थ को हमें कोट रिड्यूस करते हैं फास्ट की करते हैं केमिति इनडायरेक्ट करना आर मतलब कुछ रूल ଅଛି ना तो मिस्टर केमिस्ट को पास करेगा कंक्लूजन को सॉरी केमिस्ट को प्रूव करेगा कंक्लूजन को पास करेगी तो हमें तो कॉन्ट्राडिक्टरी ना कॉन्ट्राडिक्टरी को एज माइनर प्रीवियस नहले तो मैं मेजर करना से को बते देता हूं सर इजी हो तो बते देता हूं तो से पेनटा मतलब कोई तो मुझे भी को किस तरह लिखना तो अच्छी मैं मेंशन एक पर्टिकुलरली बस ये मैं पढ़ूंगा पढ़े पढ़ूंगा डायरेक्ट रिडक्शन सभी करा बस ये मुझे इतना मैं तो कुछ डेफिनेशन तक तो समझ नहीं आपने को डायरेक्ट एक्चुअली indirect reduction indirect reduction definition indirect reduction consists of grouping the validity indirect reduction consists of grouping the validity any imperfect mode any imperfect mode any imperfect mode by using a hash figure by using a hash figure hash figure mode hash figure mode together with the pencil of together mode together with the pencil of reduction and absorption. Reduction and absorption. Reduction
ହେଲା ଏଟା କୁ ତମେ ଟିକେ ହାଇଲାଇଟ୍ ଦେଇ ଦିଅ ତାପରେ अंडरलाइन कर दे तो जानि पर रिडक्शन एंड अपसर्प्शन ए प्रिंसिपल हम सहायता रिडक्शन एंड अपसर्प्शन स्टेट रिडक्शन एंड अपसर्प्शन स्टेट पहले क्या बोली अपसर्प्शन स्टेट that is a contradiction that is a contradiction state that is a contradiction syllogistically follow from the state of follow from the state of premises together follow from the premises together with the together with the denying of the conclusion with the with the denying of the conclusion D and I test denying of the conclusion then the original conclusion then the original conclusion then the original conclusion follow from the state of premises follow from the state of premises alone state of the premises alone state of the premises alone in other words indirect reduction involves the derivation of मतलब a contradiction derivation of contradiction derivation of contradiction for the truth of the premises for the truth of the premises derivation of contradiction from the truth of the premises together with the falsity of conclusion together with the falsity of the conclusion together with the falsity of conclusion by using Hashikar using Hashikar এটা তো তোমাকে টিকিট কইলে সিলেক্ট করে কোন কইলে ইনডাইরেক্ট রিপ্রেজেন্টেশন পসিবল করতে পারে ভ্যালিডিটি মানে কইলে ইউজ করে খালি যেটা কি আমরা স্পেসিফিক যেটা স্পেসিফিক আইসোমেট্রিক আইসোমেট্রিক রিডাকশন ছিল ইউজ করতে তাহলে সেটা তো আমি কোন ইনক্রিমেন্ট করতে রিডাকশন আসবে যেমনি কোভিড সাথে রিডাকশন এর uncertainty. Reduction of the reduction indirect call देखिए हम premise पूरा पूरा लिखा है फिर आगे तो premise को भी premise को suppose को वाला मैं suppose हिसाब ले धरो कि premise को तो करेगा conclusion को पास करेगा तो क्या हमें conclusion पास ही करना है conclusion पास करके तार से conclusion समझ तो होगा total fee আমরা যাতে ফিটা ট্রু সেটা আর আমি কি করব আর সেই ছিল এটা হলো কি সুবিধা করে দিতে পারছি पर एटी का मुझे रिडक्शन आंसर ना आंसर मानो तो चला फॉल्स करेगा तो मुआ जो क्या बात कर मुआ में कोना भी
तो कॉन्ट्राडिक्टरी नबा सेटा को हम कौन यूज करबा हम जो नवा जो प्रेमिस डिराइव करबा जो नवा ଗୋଟେ डेरिवेशन आनिबा इट मींस द डेरिवेशन ऑफ मतलब डेरिवेशन ऑफ पर्टिकुलर डेरिवेशन कॉन्ट्राडिक्ट डिराइव करबा जैसे हम को कुछ टू लगा लो लिखा है इस माने तुमको क्वालिटी से पूछिए ଏବେ ଗୋଟେ କରୁଛି କଣ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡାଇରେକ୍ଟ ରିଡକ୍ସନ କୁ କରି ଦଉଛି ଯେମିତି ଇମ୍ପ୍ଲିସିଟ କୁ କେମିତି ପରଫେକ୍ଟ କେମିତି ଡିଜାଇନ ହଁ ଏ କଣ है एलो एलो ले एलो एलो ସେ ଡେମିସେନ୍ସ କହିଲା ନା ଏଠି ମୁଁ କଲେଜ ରେ ଇଂଲିଶ କେମିତି କଲେଜ ରେ ତାମାନେ ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଭାବି କି ସିକ୍ କରି ପଡେ ଇଂଲିଶ କରି କହିବା ଫାର୍ଷ୍ଟ କଣ ସେ केमिस्ट्री होची Ini social media tapi sini ini kalau kita lakukan sih itu langsung pakai ya terus itu saja ini understand kita all is kalau mau tanya ଏଠି ସବୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଦେଖୁଛି କଣ ଅଛି ଏମ୍ ଅଛି ଇ ଅଛି ଏମ୍ ପରେ ହଁ ଏମ୍ ଇ ପରେ ଏସ୍ ଅଛି ଗୋଟେ ସ୍ପେଲ ମତେ ଡିଜାଇନ ଅଛି ଏଠି ସବୁ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ହବାକୁ ପଡିବ ଇଣ୍ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମେ କରିବା ସପୋଜ premise and false conclusion ये मैंने कहा यूनिवर्सल कामा कॉन्ट्रडिक्शन के ना पूरा ऑपोजिट पेज को तो क्या होता है कि आई इसको पर्टिकुलर आप आई की बात करो सम एस इज पी मुझे बताएं এটা হচ্ছে মানে ও কন্ট্রাডিক্ট হবে কোন সাথে কন্ট্রাডিক্ট কি কন্ট্রাডিক্ট তো এটা খুব ফাস্ট থাকে তাহলে কন্ট্রাডিকশন কোন হবে ট্রু হবে মানে এই যে কন্ট্রাডিকশন কো আমরা কি করব মাইনর ইমেজারিটি সাথে যদি আমি লিখি আমাদের রুল আছে রুল বলে রাখতে যদি লিখি ইউনিভার্সাল ল ହେଲା ইউনিভার্সাল কন্ট্রাডিকশন মানে কত আছে আমার কন্ট্রাডিকশন টা ইউনিভার্সাল है यूनिवर्सल लिखिए एक की ए ही हम की पर्टिकुलर है पर्टिकुलर को आई का ओ तो এটা বলে পড়া মানে হচ্ছে ইজ নট শর্ট পেপার কোন সাবে ইউনিভার্সাল হচ্ছে কারণ ইউনিভার্সাল এ কি কি কথা আমি বলতে পারি এটা ডাইরেক্ট এক্সাম্পল রিসার্চ দাও এক্সাম্পল রিসার্চ কি মাইনাস তো কনক্লুশন বাইর করে দেব এই ইকুয়েশন যদি পার্টিকুলার নেই তুমি বলতো মাইনাস ইউনিভার্সাল ইজ দ্য কোর অফ দ্য কমপ্লিট রিসার্চ ইজ the particular result was minus 15 तो फिर that he was उसके लगेगा second because H0 और 12 को इसलिए because it is existing लगेगा ना इसे लगेगा yes no sir it will not be about the axis क्योंकि क्या है the particular मतलब इसको मैसेज नहीं को यूनिवर्सल माइनस कलर ही चाहिए ना ये देखो ये कुछ है यदि कुछ पे ये कुछ ये ना कॉन्ट्रडिक्शन क्या है ना आई मतलब टू है तो लेकिन आई जो है उसी के कॉम्प्लेक्स में क्या होता है आई देखो पर्टिकुलरली आप क्या बोलते हैं मेंशन को डायरेक्ट नहीं और बी इज साथ को एम वर्तमान का हमारा मटेरियल में पूरा हुआ पाएगा एम क्यों है वर्तमान को मटेरियल में है ये है मतलब मटेरियल है
and one is the A or I. And similar child balance. A I को confusion कौन थी? A I को confusion है. I नहीं थी. Song कौन थी बोले song? हाँ song is the same. ये तो करना आ रही थी time. हास्पिटल बैठे तो हास्पिटल चला चला तो ये हो जाए डायरेक्ट এটা তো খুব মজার কিছু পড়লো আর বলে সরি দিতাম এটা হচ্ছে মানে আমি ইনডাইরেক্টলি বললাম আমি কমেন্টলি দিকে তো দেখে সেশন খুব ভালো কিন্তু ভালো ভালো তো মিস্ত্রি এই নিয়মটা লাগবে আর সবদিকে লাগে সবদিকে লাগে দেখে বুঝতে সারা ঠিক আছে এটা হচ্ছে ইউনিভার্সিটি এডি পার্টিকুলারলি হাইওয়ে কারণ খুব বলে আর ইউনিভার্সিটি মেজর করে পার্টিকুলারলি মাইনর না কোনদিন যদি তোমার ডিরাইভ করবে বুঝলে না মানে কি সরি ଏବେ ଦେଖ ଏଇଟା ଯୋଉ ତମେ କଣ କରିଥିଲ ଫଲ୍ସ କରିଥିଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଟା ଟ୍ରୁ ହେଇଗଲା ଯଦି ଟ୍ରୁ ହେଲା ଏଠି କଣ କରିବ ଏଠୁ ଯଦି ଲାଇକ୍ ଅଲରେଡି ସବନେଗେଟିଭ ଫଲ୍ସ ହେଇଛି କଥା ହେଇଛି ଫଲ୍ସ ହବ ଏଟା ଫଲ୍ସ କରିବ ସେମିତି ତମେ ଦେଖିଲେ ବୁଝିଯିବ ସେମିତି କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କଥା ବୁଝିଗଲ ଟିକେ ଟିକେ ବୁଝିପାରିଲ ଆଉ ଥରେ କହୁଛି ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏମିତି ହବ ନାହିଁ ଏମିତି ହବ ହଁ ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି ଆଉ ଥରେ କହୁଛି କେମିଷ୍ଟ୍ରି A for number or this is M. তারপরে কত আছে E? No. S is M. কনফিউশন কত আছে কোন মানে no S is ডাইরেক্ট ডিফারেন্স কত হচ্ছে সেটা ইনডাইরেক্ট ডিফারেন্স কত কনফিউশন কন্ট্রাডিকশন তো আর কোটি প্রেমিস মত বলবো যদি যদি পার্টিকুলার ହେଇଥିବ ତାକୁ ତମେ ମାଇନର ପ୍ରେମିସ ଦବ ଯଦି ୟୁନିଭର୍ସାଲ ହେଇଥିବ ତାକୁ ये कॉन्ट्रडिक्शन है आई माइनस এটা মেজর করতে তো আই ও এর ডাইরেকশন আই আই को लाइन से तो इसलिए जो डायरेक्शन का सिस्टम है ना आई वर्जन मतलब आई भी स्मॉल कॉन्ट्रडिक्शन स्मॉल नंबर कंफ्यूजन है सॉन्ग इज इट ऐसे बोला नंबर को डायरेक्ट मेजर तो कोई नहीं और এটা কিন্তু বহুত ইজি অল প্লিজ এ আই এর কনফিউশন পার্ট স্কোর তুমি চাইছো মানছো আই কেন দিলা বাতার কে তুমি কনফিউশন আছে প্লিজ ফাইন আই ইজ দিস অন এটা তোমার মেটেরিয়াল সবচেয়ে বড় নেই না বাকি কি এগার একদম 10 না ফর্ম এসি কোই তাহলে ক্লিক করবে এটা কিন্তু বহুত ইজি ফার্স্ট পেপার তো বহুত আর বুঝছে না ফার্স্ট ক্লাস গলা তাহলে আমরা কি করতে করতে গেলা এটা ঠিক আছে এটা করতে গেলা এমনি আমরা কেমিস্ট্রি ডায়রি আসলে বুঝতে পারবে আমরা এটা কিছু কিছু ডিসকাস করে দেব এটা আমরা হাতে বসে দেব মানে এটা এই কনক্লুশন তো কন্ট্রাডিক্টরি তো আগে বলতে সেটি খাবার আছে तो देखिए तो मोटिव सिस्टम में कुछ कंक्लूजन है कॉन्ट्रडिक्टरी तो आते हैं ओके प्रेमिस नंबर আছে যদি পার্টিকুলার কি দিব মানে মাইনর কেসে যদি ইউনিভার্সাল দিব মেজর কেসে কেবল এটা মোড রেট এমন করে ছোট বাইরে তো বুঝতে এই নিয়ম লাগবে বাইরে তো হ্যাঁ এটা সাথে আছে কি হবে আই এটা কনফিউশন ডিভাইড পিয়ানি না এন্ড এন্ড বন্ধ থেকে একটু চালিয়ে শুনতে পারে আমি বলি নোয়াস আমি লোক কমেছি গ্রামার এসে বলবো তাহলে এটা তো ভিডিও করতে প্রিভিয়াস করে আমি সেটা করতে পারি আজকে সিটি এর সাথে ভিডিও দিতাম তাহলে আমি বলি প্রপোজ ভিডিও করে সাবজেক্ট আমি তো রেডি করে আনবো বুঝছ না আমি রেডি করতে তো আমি প্রপোজাল কি আই মানে জানা তাহলে সেই তাহলে দেখি মনে মেরে দাও सब्जेक्ट कंप्लीट किए मैंने ये कुछ दिन कंप्लीट करने वाला हूं फिलोसफी पढ़ी से मोटा मतलब प्रेमिस से की पर देखो कन्क्लूजन क्लास से काफी हमने डिटेल कर रहा है तो मैं डिटेल बता दूं ये कुछ ना वो नहीं है इसका मैं एमती କରିବା ଏଇଟା ବୁଝୁଛି ସାଇନ୍ସ କାମ କରିବା ତାই
এবার এই সিস্টেমটা মনে রাখছি তাহলে আমরা খুঁজে খুঁজে করব আসবো এমনি তো আমরা খুঁজে খুঁজে কি এবার এটা নিচে আছে তারপর মেন কি মেন পরে পড়ে ডিজাইন ক্লাস করতে দিচ্ছি হ্যাঁ স্যার আমরা কি পাবো केमिस्ट्री में सर टीचर करेगा सुना जानते हो ऑप्शन ले रहा है हमें इसकी बात से है राइट लिखी हो आया कॉन्ट्रीब्यूशन टू कॉन्ट्रीब्यूट को दिस का मेसेज की मैट्रिक्स देन क्या करेगा और अब से करा एक एक को उसको लेकर से और एक मिनट फॉर एग्जांपल नेक्स्ट next class को प्लान किया पर तो उसके लिए कौन कौन आगे तो प्रैक्टिस कर ठीक है फिर समझते हो क्या ना केमिस्ट्री में क्या किया कितना है ये ओके हम नो it is a or S is a এটা মত আপনি কিছু কনক্লুশন করতে ऐसा नहीं मतलब এটা কনক্লুশন হচ্ছে কি আছে আই আই কি বলতে প্লিজ ভেরি কনফিডেন্ট না আই এম সেইং কি মানে কি তাহলে আমরা কোশ্চেন করতে পারি আমি নেক্সট কল করতে প্লিজ কল আসবো নো ভেরি করতে নিকলা EI requires for conclusion. So, is not 10. The EI requires like 10. No figures second because then you have figures. What is negative is conclusion negative is no. Just what is the conclusion what is the negative. मुझे उसका क्या मैं बोल रहा हूँ उसका डायरेक्ट इसको लगता है এটা ইফাই করে গেছে এবারে তো এটা স্প্লিট পিকচার না না সমস্যা এই মানে ইউনিভার্সাল ইউনিভার্সাল এক্সাম কে মিস করো আর পার্টিকুলার ইনফরমেশন সাপোর্ট তো কি हाँ मेरे सिस्टर ने मुझे हम 12 को मिशन के लिए अब तो मैं इंडियन फिल्म सर्विस आज के जो भी डायरेक्ट तो का हो सकता है बेसिकली एडिशनल कॉन्टेक्स्ट से एडिटिंग के रिड्यूस करते हैं मैंने तो वो का तो अपने पास कारण को एक तक किसी को स्पीड में बता देती फिर एक तरफ को सकते हो बस सेम ही होता है भारत से भारत में लगी पड़ी सेकंड भी कर हम भी कुछ बता के पूछे और ये देखिए मुझे कोई बात समझना और भारत को इमेज से भारत को पूछे ना एक बार इसमें कॉन्टेक्स्ट यूज ना हो ना डायरेक्टली तो ना चेक करते हैं डायरेक्टली कोई नहीं बात because as all it is m তারপরে saw this is not conclusion saw এটাকে তো কল করি তো ওর কোয়ান্টিটি কি ওর কোয়ান্টিটি কি ওর কোয়ান্টিটি কি আমরা কি এটা কত চেষ্টা করতে পারি This is another I will become all this is
और इसका कैसे रिलेशन है इस पॉइंट और p is n मतलब हम इसकी बात की तो p ए कंफ्यूजन पड़ा सी बात ए सिर्फ बस और इसके ओके कर हॉस्पिटल कौन बनाना है पैराबोला अच्छा अच्छा तो এটা হচ্ছে কন্ট্রাক্ট বুঝলে না সমস্যা পড়া আমরা কন্ট্রাডিক্টরি को जो ऊपर से में बेसिस पे सही मान कौन करेगा एक ही एक नंबर लगे पड़ी तो कंक्लूजन का कॉन्ट्रैक्टिविटी यूनिवर्सल सीधे यूनिवर्सल सीधे तो बेस का माइनस बीस अब आज मेजरमेंट्स में इसके सही तो एआई को टेस्ट का আমরা কোন পারে তো ডাইরেক্ট রিডাকশন করা শিখলাম তারপরে আমি কত করতে Bisa, baru, baru baru, baru, kalau bukan itu lagi. Main itu cuma, main itu jadi universal people itu main apa? Particular people, kan mesti masuk di situ. Nama orang itu belum jadi universal itu apa macam apa? Particular itu main. Itu change. Kalau itu itu change. Baru baru, baru baru itu kita sempat sudah, baru baru, itu sih. Mungkin itu baru baru. Ini kita kita sorry, bukan sih. MSP Vai, vai lá, no salto eu não vai, mas se você for fazer para você, mas salto você vai, uma árvore que você você não second que você não pode se explicar, second que não sei o que a praia que foi toda como pode. Ó, a máquina que vai disso, só. O tira, não tira. Esse vai dar um pouquinho, aí ou não? E quando eu tô por isso, vai ter que ter um sorte que pode passar. Cara, eu não pode preparar, pô. Cara, eu não pode ter que não. Esse não vou pegar, tinha que pegar. Eu vou sair não, vai, ó. Esse practice por aí, vai. Aí, ó. Antes ele foi dizer, universal vai dizer. E a e então não ficou. Esse não é. Não direito foi por lá, não fez falar, né? Aqui, ó. Esse é ele falar. Aí, nah, contradict. देखिए भी कितना हो गया है कंक्लूजन का कॉन्ट्रडिक्टरी चलती है यूनिवर्सल को आपको हमें रिजल्ट्स का कंक्लूजन में कॉन्ट्रडिक्टरी चलती है पर्टिकुलर में कैटेगरी को आई बोल हुआ एक साथ करना ठीक है ना है आई बोल और वो इस इतना तो कुछ कम है दूसरे को वो आई कौन बोल
और क्वांटिटेटिव की है ओ मुझे माना ओ एंटी माना पर क्वांटिटेटिव की जानो कौन है ए जो क्वांटिटेटिव ओ ए को मुझे माना यूनिवर्सल फॉर्मेटिव यूनिवर्सल फॉर्मेटिव मेथड पूरा हो जाए मतलब पर्टिकुलर है कितना बहुत नेगेटिव है इसको यूनिवर्सल का पर्टिकुलर है मतलब पूरा वोल्टेज हो पर्टिकुलर जो है कि राम हम को बोलते हैं राम इसका मतलब रोज से है कोई बात Rose is red and conflicts of rose is contradicts with polar polar contradicts opposite होगा वो कोई नहीं particular negative तार opposite उसी universal आपको लगेंगे है वो तो पहले एक ही लगना हमारे को मुश्किल है कि universal थी ना आपको तो universal क्या ऐसे फिर सब को पढ़ो जैसा मुझे तब भी इतना नहीं लगा तो बारह को मुश्किल है हमको universal के लिए complex को मानना basically और contradictory को understand सकते हैं और contradictory कंक्लूजन को फर्स्ट में contradictory को अब मान लीजिए तो वन is ताकि कोई कंक्लूजन हमें ये को डायरेक्टिंग करनो it is ten सिला हाश की करा सिला ये कंक्लूजन करनो तो আমি দেখো আও এই খানিক কনফিউজ একটু মানে তো দেখো ঠিক করে না আমি কোন জেনারেল সিলেকশন করব মনে করব তখন থেকে ডাইরেক্ট আছে না আমি করতে আর কনফিউজ হয়ে গেছে সেটা নিছিল তারপরে তো আমি জেনারেল কি পুরো করব মানে এর কনফিউশন আমি জেনারেল সিলেকশন তবে নি কাজ এর কনফিউশন নাও পাবো নো honestly ওকে আসলে now ଗୋଟେ starting ଗୋଟେ କହିଲି next ଆସିଲେ ଆସିଲେ ତ ତମେ କି ସାର୍ ସାର୍ ଡାଉଟ କୁ ବୁଝେଇଲେ ଆଟେ ପ୍ଲିଜ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲେ କହିଲେ ଏଟା ବହୁତ କିଛି ଅଛି ମୁଁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ ବାହାର କରିଦେଇଛି ଲେଖିବାକୁ ବି କଷ୍ଟ ହଉଛି ନା ଲେଖିବାକୁ କଷ୍ଟ ହଉଛି ପିଡିଏଫ୍ ରେ ପଢ଼ିବାକୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ ବାହାର କରି ଏଇଟା ମତେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଅଛି ସେତିକି କଣ ଅଛି ମୁଁ ନିଜେ ଲେଖିପାରିବି କମ୍ପ୍ଲିଟ କରୁଛି ଏଇଟା ଲେଖିପାରିବି ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ ବାହାର କରିଛ ମୁଁ ଏଇଟା କରିଦେବ ତାପରେ ଏକ୍ସାମ୍ ତାକୁ କୋଉଠି କରେ
করা হবে আর এমএস আর এমএস এটি বিক্রিয়ার নাম কি এখানে তো বিক্রিয়া চিনছি না বিক্রিয়া কিছু না এসে এগুলো বুঝলে বাংলা কারবার এটি বিক্রিয়ার নাম এটা চেঞ্জ হবে এসব বিভিন্ন অবস্থা এটা আবার কো আমাদের এটা আমাদের এটা কোর্স থার্টি পার্সেন্ট ফার্স্ট ক্লাস তাই আমরা কি করছি বুঝতে পারছি না তুমি কি বুঝছো আমি তুমি চাইছো না ini awalnya kita kan tidak nah ini saya ini kalau kali ini boleh ini kok ini kan pacari sih kok lagi pas kita boleh tapi ini push button lagi pas kita ini tarik iya kalau ini sih kalau ini kan tarik itu ছোট কনফিউজ থাকে আর কনফিউজ করব আমি সলভ করব আমি কনফিউজ জানি না কি নিয়ে করব देखो और कॉन्ट्रडिक्ट होती और कॉन्ट्रडिक्ट है ये कॉन्ट्रडिक्ट होती है ना और कॉन्ट्रडिक्ट होती है ये कॉन्ट्रडिक्ट है और कॉन्ट्रडिक्ट है ना और कॉन्ट्रडिक्ट होती है you know I know वो मेरा अच्छा ना कॉन्ट्रडिक्ट कॉन्ट्रडिक्ट और कॉन्ट्रडिक्ट का बहुत केमिस्ट का है ना और कॉन्ट्रडिक्ट ये ये मतलब को कॉन्ट्रडिक्ट है कि आई बोल के मैं कर रहा हूं ये कॉन्ट्रडिक्ट तो सभी हमारा और कॉन्ट्रडिक्ट तो सभी इक्वल से हो रहा है और को फिक्स हुआ और कॉन्ट्रडिक्ट है and with all the experience এটা হচ্ছে experience মানে রয়েছে এই all quantitative হচ্ছে and all SCP ঠিক আছে এটা হচ্ছে তোমার তারপরে অরিজিনাল মানে তো কোন এসি অরিজিনাল মানে যাহা হচ্ছে কপি পেস্ট হ্যাঁ তো এই এই এগুলো মানে দিব এই সিস্টেম থেকে ডিজাইন করা হচ্ছে আকারমেটিক দিয়ে আমি বলছি আকারমেটিক আছে ইনপুট হচ্ছে ইনপুট এই রকম আছে নেক্সট ini kalau itu order पे disuruh দিয়েছি এটা রুলটা भी ভালোই করেনি দেখো পার্সোনাল ভালোই করেছি মিডিয়াম ভালো কিছু কথা বলেছি কনফিউজনের প্রবলেম কিছু কিছু ফিনিশ করেছি আমরা আসলে এটা ব্যালেন্স করি দেখো মেরে গেছে আরে আমি চাই না তাহলে প্র্যাকটিস করব ও একটা টাইম হচ্ছে রাখি দিচ্ছি রাইট এন্ড কম আর কিছু হোমওয়ার্ক করতে পারো like a past chemistry is completely generic reduction question. But chemistry is the important part of secondary generic question. But possible chemistry is reduced indirectly. Directly reduced chemistry is indirectly reduced in past. Yes, this is secondary reduced. Second paper of in second paper indirectly reduced chemistry. But indirect chemistry. तो फास्ट करो तो hashtag kami তোমাদের কথা হচ্ছে hashtag কি করবা নিব আর তোমাকে যখন উঠে দেখি দিব সেটা লিখছো হ্যাঁ দেখছিস কি আমরা আগে কেমিস্ট্রি স্টাইলে এটা আমরা কোর্সে দেখব রিডিউস কেমিস্ট্রি কোর্সে আমরা রিডিউস কেমিস্ট্রি
chemistry indirectly indirectly reduce chemistry. They reduce chemistry indirectly it is obviously indirectly reduce of chemistry. हमें वर्तमान कौन कोई को हमको दे दीजिए हमको जाना चाहिए हमको रिलेटेड कॉन्सेप्ट से रिड्यूस कर कौन से केमिस्ट्री की तो हमने मतलब केमिस्ट्री को लेके ना लेकिन ये कहां करते हैं कि थोड़ा सा केमिस्ट्री देखिए हम ऊपर एयर वन all it is not it is there is no here no this is therefore no is chemistry is an it is anybody definition of it chemistry is an chemistry is an imperfect mode chemistry is an imperfect mode of secondary class chemistry is an of chemistry is an imperfect mode of secondary class because Aristotle says समझने की बात है ना because Aristotle says only hash figure is perfect because Aristotle says only hash figure is perfect as chemistry is imperfect as chemistry is imperfect so it is premises are true so it is premises are true and conclusion is false conclusion is false if the conclusion chemistry conclusion what no if the conclusion bracket लिखिए no HCG no HCG is false then it contradictory either contradictory I देखो then it contradictory I bracket लिखिए solve HCG then it contradictory solve HCG bracket I solve HCG must be true by taking this contradictory by taking this contradictory as minus m is by taking this contradictory as minus m is and original method as lesser m is original method is original method
let us construct a construct a new theory. Construct a new theory in Ashtika. Construct a SP and a let us construct a new theory in Ashtika. Electrical experiment happen Ashtika one the सारे सब समझ टेक्निकल से इन्फॉर्मेशन मतलब बहुत चेंज ना पता है क्या समझ मैं पांच बार के लिए कितनी लिख शुरू कर दूँ सात बार में जितनी लिख तो आज जल्दी लिख और अब इसे देखिए आपको बहुत कठिन है चार बार में कुछ नहीं लगता आपको कुछ नहीं ट्रेनिंग का कुछ नहीं है आज में एक बार में कोई कुछ नहीं है नाइनटीन नाइनटी में कुछ फास्ट की परफेक्ट तो एक जैसे लिख कर रखिए तो और क्या होगा पार्टनर का बात सेकंड ऑफ माने बात ये कॉन्ट्रैक्ट में ऐसे पास होने की चीज आई नहीं कभी पढ़ा था सॉन्ग इज original कैसे पूरा लिख के सकते हैं भी अच्छी बात है ऐसे तो पढ़ा है और प्लीज ए AI मतलब जो पढ़ा है मतलब सॉन्ग और मैं इसी को डायरी हॉस्पिटल construct a new syllogistic hospital অনেকটা করে তারপর হাই নেক্সট কো ইউজ করো কনক্লুশন কন্ট্রাডিক্টরি দেখো কন্ট্রাডিক্টরি মানে তো কন্ট্রাডিক্টরি তো ফর্ম হয়েছে মানে নেক্সট করতে পারে দেখে না भाई भाई मैं आज के लिए हम किसी चीज का बात नहीं करता हूं लेकिन मैंने को आया फर्स्ट और ये पे इसको चाहिए ଏବେ ବନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଅନଲାଇନ ପୁଣି ଲେଖା ହବ ମାନେ ଥିବ ଯାହାଟା ତୁ ଏଇଠି ମେନ୍ସନ କଲ ସେଇଟା ତୁ ଲେଖ ବନେଇଲେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲେ ପାଠ ସମସ୍ତେ ଏକ୍ସେଲେଣ୍ଟ ବନେଇଲେ ସେଟା ନା ପଢାଇ 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 ଆଇ କୁ କହିଲେ କମେଣ୍ଟ ଏଇ ନା ଏଇ ଆଇ ଲେଖିଛି ତୁ କଣ ତମେ କଣ ଲେଖିଲେ ନା লেখো লেখো what form সর্বুর প্যারাগ্রাফ what form what form the new conclusion is called
What for new conclusion is false. What form a new conclusion, what from the new conclusion is false. New conclusion का वर्तमान शब्द है ना false है बोला as it is contradictory to original conclusion. What the new conclusion is false as it is contradictory to original conclusion. What the new conclusion is false as it is contradictory to original hypothesis. The falsity is due to process of reasoning. Due to process of reasoning or major premise or minor premise. Reasoning of major premise or minor premise. Major premise or minor premise. Here the process is correct. हमारे बुद्धि के लिए आंसर कितने फिक्स करें? Here the process is correct. As it is fast because mode carrying. Here the process is correct as it is mode of carrying. Here the process is correct as it is fast because mode carrying. Again, again. The major premise is true. Again, the major premise is true. As it is original. Again, the major premise is true as it is original. Again, the major premise is true as it is original. So the new minor premise. Must be true. So the new minor premise must be true as it is. The new minor premise must be true. Again, the major premise is true as it is original. So the new minor premise must be true. This is the first. New minor premise if the new minor premise the new minor premise is first singular. That will form if the new minor premise is non-SCG new minor premise I non-SCG is false. And false is new minor premise. If the new minor premise I non-SCG is false, then it contradictory. I non-SCG right? ID solvency is false. When it is contradictory, no SCGP, then it contradictory, no SCGP, which is original conclusion, no SCGP, which is the original conclusion must be true. First, when it's contradictory, when it's contradictory, no SCP. If you
chemistry is perfect. So chemistry is perfect. True. So chemistry is perfect. ये ना जहाँ भी कॉपी है उसमें ना आपने कुछ किया मुझे ना आपने नीचे सॉफ्टवेयर जो कॉन्ट्रैक्ट डिफरेंस किया कॉन्ट्रैक्ट डिफरेंस फॉल्स वाला ये कुछ बना आज तक लिखने कुछ नहीं देखा कुछ ये पड़ेगा जो टास्क है तुम्हें क्या सेकंड डे लेके चला अपने समझ के कॉन्स्ट थियरी को शेयर करे तो सेकंड के कुछ ना सेकंड को एक समय सबसे कुछ विकास नहीं बता रहा अच्छी मेरी बात को और पहले क्या बच्चे ने तो हम प्रैक्टिस करो अच्छा सॉरी करा नेक्स्ट क्लास में सब डाउट पूछिए तो लेना में मिक्स सिलेक्शन करूंगा यार डाउट तो नेक्स्ट क्लास में तो पूछेगा पहले मैं मिक्स सिलेक्शन करूंगा अच्छा कि सॉरी क्लास में पूछ रही बता दे चाहे भी डाउट किसी को पूछ ली नेक्स्ट क्लास से ऐसा वो रिडक्शन और पूछे और बोले कौन बोले और ये तेरा ये कौन सा कंफ्यूजन का हो after question is second episode है ना और आज second episode और the new conclusion is false ये conclusion को कैसे ना क्या ये आई है जो है और पहले new conclusion को स्टार्ट करें false वाली कॉलम ये conclusion को क्या है ना ये आई है जो new conclusion को false यानी कि it is also false as it is contradictory to original hypothesis यानी कि ना it is original hypothesis से contradictory right ऐसे कि क्या करना है कुछ कॉन्सेप्ट को एरिया को आगे चलना फर्स्ट करें तो एरिया को कैसे कॉन्ट्रैक्ट को पूछना था फर्स्ट ऊपर तो 90 एरिया है ना फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट टू ओरिजिनल माइनस और कॉन्सेप्ट इज ड्यू टू प्रोसेस ऑफ हैजिंग मेजरमेंट्स एंड माइनस के कितना कितना चले मेजर और माइनस दोनों को चले हमें मेजर it is measure of minus process due to the concept of measurement and minus here the process is correct and process correct होची काहेकि here the process is correct as it is first figure more correct है कि तो first figure होता है जो तो last figure को भी ऑब्जेक्ट figure से देखिए application again stable premise is true the method is true and if it is true angular becomes again the method is true as it is original it is true है it has to be original is element true as it is original you find it is also true but once it is related to the true then it is find it is true it is again the method is true as it is original so you find it is not true first then you find it is not true first so यानी कि मेरे पास conclusion का contradict है ये first if the new is false then it contradictory so they have been what to false ना लगा लेता contradictory true it is actually contradictory true contradictory true है लगा तो conclusion contradictory you are still false is conclusion contradictory true है इसमें depend on true की बात हो true की बात कर true है इसमें खाली chemistry में है perfect so chemistry ठीक है और ये मुझे क्या भी कभी किसी करेगा सपोज ये ट्रेडिंग में आज हम ने पूछी हो जो कि आओ कि कमेंट करेगा तो कि किसी का बताओ कि कमेंट की देखो तो मेरे तेरी सवाल है तो छोड़ तो पीछे हो पर अगर छात्र को पूछिए तो ट्रेडिंग कर दो हमने सुन देखी को और जहां कुछ अब अच्छा डाउट कुछ तो क्या डाउट नहीं तो अब हमें भी लगता है हमें नेक्स्ट ईयर तो कौन नहीं करा नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट ईयर ये संकल्प ईयर क्लास है ठीक है पढ़ी क्लास से देखो नेक्स्ट क्लास में तुम किसी को नहीं बचेंगे देन हमें